Mayong adlaw sa tanan, ako si Reverendo Benji Caballero Primor, umaabot nga ordinahanan karong maabot Agosto 27 sa Santa Monica Parish, Pinamungahan. Ako malipayon o mapasalamaton una sa tanan sa Dios nga maoy naghatag ni ining bukasyon sa pagkapari diri kanako. Sa ako ang mga ginikanan, igsuon, mga kahigalaan, mga kaparian, benefactors nga maoy nahimong instrumento sa Dios nga nahimong posible kini ako ang kinabuhi karon nga pagasudlan. Ako ang panghinaot nga sa ako ang pagserbisyo sa Dios ug sa iyang katawhan nga anaa gyapon sila magampo kanako aron ako makalahutay og mamahimong maayong pari ni Kristo. Ako si Felicissima Primor, mama ni Padre Benji Primor. Ako sad si Pedro Primor, amahan ni Benji, Father Benji Primor. Sa among kasinatian, sa bag-o pa minyo, mauna ng among kapobre, ningon ani jumin yan, ito nanganak, usa jumi kakatikista sa daga pa may ulitaw. Diha sa kong pagpangalagad, si katikista is 35 years. MFC, Extra Ministry of Holy Communion, 24 years. Pero dako na akong masalamat sa Ginoo nga diha sa kong pagpangalagad nga naa siya gasa, no? Bisan sa among kalisod, bisan sa among kahagipot. Tudawa magpabayaan Dios kanamo. Sige ja po mi hantod ka na ang pila ka mo anak, dadadyo mi sa simbahan mag-meeting mi. Nya mo to among giampo sa Ginoo. Unsa kay iyang gasa namo, ng eskwela sila. Pagkahuman, nag-graduate sila og high school. Mo to gusto sila mo eskwela og college. Wa man jud mi ika-suporta kay pobre kaayo. Mo to ni abuto si Padre Kevin nga mao'y mga misyonero. Giaghat siya og dangan to sa simbahan. Kuyog-kuyog anang misyon sa bukid. Unya kay giaghat siya apil og exam ngadto sa seminaryo. Karon kay nakapasar man siya, wa may magdahom nga eskwelahon gid siya didto. Nakadipo-dipo ko pangita og kwarta para ikapliti niya ngadto kay moadto man gid siya. So mao to siya silbi taytayan siguro siyang pag-eskwela sa seminaryo si Padre Kevin. So napasalamat jud mi sa ang suporta sila si Padre Orly. Nya wa man jud mi kaya kung unsaon no pagbuhat, unsay mong buhaton nga makapa-eskwela wa may ikagasto. Moto ingon si Padre Orly nga duula ninyo si Diyos soberano mao'y pasponsora kay dili man jud na mobalibad. Moto ni ngadto mi adto na mo sa iyang sa lahog gidami niya didto among gihangyo siya nga mosuporta niya. Ingon siya nga gipahunat na niya ang si Padre Benji nga gusto ba jud ka magpari kay mo gasto jud ko nimo. Karon dugay kay sa nakatubag niya ang auto kay naa man sa ebanghelyo nga kung gusto, kung ikaw makalakaw, nari ka mapunay og lingi, magpadayon gid ka. Moto ingon siya nga, tando na siya. Pero wa may magdahom nga mao na iyang plano kay wag na siya hisgot nga magpari siya. Di na ko masabot ang kalipay, wa na ko nakuha ng akong Ginoo nga, Lord, salamat kayo. Nga sibod akong gasa sa among pamilya.
nga imong gitagaan og usa kadto ko magsasangyaw sa imong katawhan. Salamat Jumi sa nisuporta niya, si Padikiben, si Sergio, ug tanan labay nagis kay tas-an dako kayo ming kalipay ug pasalamat nga maingon ana na siya, mapari na siya pohon. Ako day si Cristino Pabonita, igagaw ni Benji Primor. Ang among kaagi sa una, magkuyog mi mangumpay, magkabo, mangahoy, uban pa. Magbuhi mi buhi mga hayop. Nagkuy mi pag-eskwela sa una sa Anislag. Kung sa ilang buhaton, magduwa may basket, volleyball, etc. Wa ko magdahom nga mamahimo na siyang pari. Wa ko mag-expect nga sa panahon nga nagkukuy mi sa unang eskwela nga mo ni naabot niya karon. Certain years ago, dining eskwelahan na sa Anislag National High School, akong nabalik lantaw ang ako ang kagahapon din ako nagsugod sa ako ang pag-eskwela isip high school student. Akong nahinumduman nga sa matag padulong na ko dinhi, daghan ang nahitabo nga mga kagahapon ako nga kaingon ko nga dili gid lalim ang pag-eskwela. Kay imagine nga maglakaw mi gikan sa mua 2 hours. Unya maabot mi dinhi. Sakto-sakto ra pud nga makasud sa eskwelahan. Unya kini siya dako kay kong nagpasalamat aning eskwelahan kay dinhi man nasa naumol ang ako ang usa sab kini nakatabang sa pag-umol sa kong pagkatao nga mamahimo kong sa ako ang pagkakaron. Nga mahimo kong usa ka pari dako kay siya usag natampo sa ako ang kinabuhi isip pari pohon. Mo na nga salamat kayo ni ining eskwelahan, institution nga mga madayon pa unta siya sa pagtabang sa ubang mga estudyante aron pohon aduna usab mga estudyante nga malampuson sa ilahang pag-eskwela. Let Reverend Benji Primor y Caballero, who is to be ordained priest, come forward. Most Reverend Father, Holy Mother Church, ask you to ordain Reverend Benji, our brother, to the responsibility of the priesthood. Do you know him to be worthy? After inquiry among the Christian people and upon the recommendation of those responsible, I testify that he has been found worthy. Relying on the help of the Lord God and our Savior Jesus Christ, we choose Reverend Benji C. Primor, our brother, for the order of the priesthood. Thanks be to God.
Ako si Jonas Primor, igsuon ni Father Benji Primor. Ako dahil si Maria Primor, igsuon ni Father Benji Primor. Ako si Pedro Primor Jr., ikaupat sa igsuon sa mga Primor family. Ako si Dominic Primor, manghod ni Father Benji. First of all, dahil congratulations kuya. Kanang, wajud mi gadahom nga mapari na jud ka. Makaanak ko nga nagbunga jud ang pagpangalagad ni mama ug papa sa simbahan. Akong pag-ampo, o la mama or papa, sa kong igsuon nga, mapari o igsuon, nadungog jud. So, kani si Kuya Benji, kani siya nga igsuon. Loving, sweet, kind nga. Kanang, grabe ka supportive sa mga igsuon. Akong message sa akong igsuon nga pari, Father Benji, sa mong pagkabuutan na dili mausab. Nagpasalamat ko nga akong kuya nga nahimong pari sa pipila ka tuig niyang pag-antos nagbunga pod. Nayon, himo na jud kang usa ka pari. Dili, si mama ug papa, wala man jud kayo nag-support sa kanila financially, pero ga support sila pinagi sa pag-ampo ra jud. Salamat ko nga nana jud ko'y igsuon nga pari. Pasalamat lang ko sa Ginoo nga nanadjud mi pari. Dako kay kong pasalamat jud. Proud kaayo ba nga na ay nanadjoy pari sa among barangay. With the help of the Holy Spirit, to discharge without fail the office of priesthood in the presbyteral rank as worthy fellow worker with the order of bishops in caring for the Lord's flock, I do. Do you resolve to exercise the ministry of the Word worthily and wisely, preaching the gospel and teaching the Catholic faith? I do. Do you resolve to celebrate faithfully and reverently, in accord with the Church's tradition, the mysteries of Christ, especially the sacrifice of the Eucharist, and in the sacrament of reconciliation for the glory of God and the sanctification of the Christian people? I do. Do you resolve to implore with us God's mercy upon the people entrusted to your care by observing the command to pray without ceasing? I do. Do you resolve to be united more closely every day to Christ the High Priest, who offered himself for us to the Father as a pure sacrifice, and with him to consecrate yourself to God for the salvation of all? I do, with the help of God. Do you promise respect and obedience to your ordinary? I do. May God, who has begun the good work in you, bring it to fulfillment. Karong adlaw usa ka balaan para sa parokya ni Santa Monica, in the sense that naami bagong pari, parokyano, nga giordinahan sa pagkapari karon. Sa akong nahinumduman, sukat sa akong pagkabata, kani ang ikaduhang higayon. Pero dugay na kaito ang primero. Mga wa pa siguro ko'y 10 years old ato. So sa karon nga naana si Father Benji, among giisip sa parokya nga usa ka dakong gasa sa Ginoo, sa mahal nga birhen ug sa among patrona nga si Santa Monica. Dako kaayo kini nga hitabo tungod kay naatol sa among pagpangandam sa amoang pagsaulog unya sunod tuig sa ika-175 katuig nga kasumaran sa katukod sa among parokya. Maingon man sa
pagkatao sa among lungsod. Isip presidente sa Paris Finance Council, dako kaayo ang akong kalipay ug pasalamat sa among kuraparuko ug sa iyang parochial vicar tungod sa iyang pagdasig kanamo sa paghimo og mga butang nga balaanon alang sa mga parokyano ni Santa Monica. Sa iya ang taong pagkapari nga malikay siya sa mga tentasyon, sa mga katalagman nga magingitaan siya, magpadayon siya sa iyang pagkapari nga wala tayo mga pagsuway. Ngayon mag-ampo Diyos kanunay sa Ginoo. Ang dagan ang panghunahuna kay naay daghang mga pagsulay. Bisan sa among sakripisyo niya, sa among pagsimba sa una mo ni among gibaklay maayo matag Domingo, mag-ampo mi sa Ginoo. Akong mo pamilya, malipayon kayo ni. Kaya nga dako siyang gasa ang Diyos nga gihatag niya kanamo. Receive the oblation of the holy people to be offered to God. Understand what you do, imitate what you celebrate, and conform your life to the mystery of the Lord's cross. Amen. Peace be with you. Ako dakong pasalamat sa ining adlaw nga gihandom sa parokya nga mao ang ordinasyon sa pagkapari ni Reverend Benji Primor ug karon ordinahan na siya. So
Si Reverendo Padre Benji Primor, apil na sa pundok sa kaparian, alagad sa simbahan, o ako isip kura paroko, pasalamat kayo sa iyang kalampusan, o ako po manghinaot ng uban sa pag-abag sa mga parokyano. Siya po malampuson sa iyang misyon, pag-alagad sa katawhan, o unta iyang matubang ang mga pagsulay nga iyang masugatan, sa ingon ini, mapalambo ang simbahan ng Tiro ni Cristo din sa kalibutan. Hinaot ta pinaagi sa panabang usab ni Santa Monica among patrona. Sa gihapon siya magmalampuson o siya mamaningkamot kanunay sa pagtuman siya katungdan sa usa ka pari ug usa ka alagad sa Dios, alagad sa simbahan. May this sacrifice of our reconciliation, we pray, O Lord, advance the peace and salvation of all the world. Be pleased to confirm in faith and charity your pilgrim church on earth with your servant Francis our Pope and Jose our Bishop, with all the order of bishops, this your servant who has been ordained today as a priest for the church, all the clergy and the entire people you have gained for your own. Listen graciously to the prayers of this family, whom you have summoned before you. In your compassion, O merciful Father, gather to yourself all your children scattered throughout the world. Usab nga pasalamat ngadto sa akong benefactor, sukad bagayod ni siya sa pagsuod nako seminaryo. Hantod karon nga nahuman ko sa ako ang pag-eskwela sa seminaryo, nga nihatag gayud sa ilang higayon ug sa higayon sa pag-atin sa akong ordinasyon. Salamat kayo, Mr. Jose Soberano III. Wala makatungay ang asawa si Maros. Daghan kayo salamat sa inyong kaayo o pagkamagihatagon. Salamat kayo, Sergio. Sa mga miyembro sa akong pamilya, of course, sa akong mama ug papa, daghan kayong salamat sa pag-alima kanako. Akong mensahe ni Father Benji nga hinautunta nga magpadayon siya sa iyang pag-alagad sa Ginoo tungod kay nagsugod ni siya pangalaga diri sa parokya bata pa, pero ang iyang kadasig nagtubo hangtod nga niabot gayud nga siya nahimong pari. Hinaut-unta nga ang iyang mga lakang sundon sa among kabatanunan dinhi sa parokya nga daghan paunta nga mosulod seminaryo o mamahimong pari. Message na ko nimo yang padayon sa imong pagserbisyo, tagaag kag piskay sa paglawas sa Ginoo aron magpadayon kag papangalagad sa mga tao, sa imong pamilya. Gunta sadya imo sad iampo imong pamilya nga tagaag piskay sa panglawas. Kuya, congratulations. Pare na jud ka. Congratulations ya. May naot ko nga giyahan ka sa Ginoo sa imong pagkapari.